एबे ठकी देखि खुशी होउचंती गोटे टाइम आसीबो आपण माने बहुत हैरान हेबे एवं आपण मान को कई पानी देवा पे भी नथिबे आपण माने एथि नहले ऊपरे बहुत बड़ दंड पाइबे आपण को म रिक्वेस्ट करबी तेनु मु एथि अनुरोध करूची जे जो आ गुटी कथा म कहिया को चाहूची बारंबार बारंबार हमको विभिन्न प्रकार लोक कहउचंती जे से माने जने समाज पे किछि करिवे एवं भलो वकील जने जने हेबे जो माने पाठ पढुचंती लॉ पाठ पढुचंती गाँ गहल जो गरीब पिला माने चाहूचंती जे हाँ आमे गोटे भल लयर हबु भल वकीलटी हबु समाज पे किछि करिवु सामाजिक काम इनवॉल्वमेंट हबु मु सेमानु कहूची गोटे अपॉर्चुनिटी को भली भाबरे पब्लिक अवेयर हे परिबे एवं सबठार इंपोर्टेंट जिंस होची सरकारंकर को भली भाबरे आखि खोलिबो जोथि पई आमे मोर जीवन को बाजी लगई सेथि पई अनेक समय गाली सुनिया मते पड़े अनेक समय नमस्कार मु ब्रह्मकेश त्रिपाठी दीर्घ वर्ष धरी जदि कहिबे पुरुष निर्यातना को भली भाबरे बंद करा जाई परिबो को भली भाबरे पुरुष माने एटलिस्ट न्याय पाई परिबे को भली भाबरे पब्लिक अवेयर हे परिबे एवं सबठार इंपोर्टेंट जिंस होची सरकारंकर को भली भाबरे आखि खोलिबो जोथि पई आमे मोर जीवन को बाजी लगई सेथि पई अनेक समय गाली सुनिया मते पड़े अनेक समय ताली सुनिया पड़े अर्थात जो लोक पई मु काम करे से लोकटी मते ताली मारे एवं जो लोक मानक विरुद्ध ए जिनसटा घटे से माने मते गाली दियंती जदि कहबे एवं आउ किछि लोक अछंती जो माने जेलस एही करी रडी गर्जन छाडंती एवं आउ किछि लोक अछंती जो माने चाहंती नाही जे पुरुष माने बंची जानतो एटलिस्ट एवं कोठी ना कोठी सरकार पुरुष मानक जने मनीषर मर्यादा दियंतु गोटे गोटे लोक पुरुष माने को भली भाबरे हरासमेंट होउचंती टर्चर होउचंती निर्यातना पाउचंती ताकू नै आमे लोकलोचन आनिया पे छोट प्रयास एवं सबठार इंपोर्टेंट जिनस होची हमर जो माने हम चैनल टी को देखुचंती सेमान को अनुरोध करबी हमर को ए जो वीडियो गुडी को कोनोसी अश्लील वीडियो नुह सामाजिक शिक्षा पई ए जो वीडियो तो ए वीडियो गुडी को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु एवं हमर कोनोसी इंटेंशन नाही यूट्यूब रे पैसा रोजगार करबा हमर एकमात्र उद्देश्य होची जे लोक माने को भली भाबरे पुरुष माने को भली भाबरे मेंटल टर्चर होउचंती को भली भाबरे हरासमेंट होउचंती ताहा धीरे 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 गुंडुची मूसा परी सरकार राम जो भली भाबरे गुंडुची मूसा रो परिश्रमटा गुंडुची मूसा जो बाली झाड़ीबाटा जो भली भाबरे रामचंद्र दिहरे रामचंद्र मर्यादा पुरुष राम जेमती जानि पारथिले ठीक सेही भली भाबरे आमे ए जो प्रयास जारी रखिछु आपण माने गुंडुची मूसा बा जो शेयर करूचंती ताहा कोठी ना कोठी सरकार कानरा पड़िया दरकार ताहा कोठी ना कोठी विचारपति मानक पाखे पहुंचवा दरकार ताहा कोठी ना कोठी समाज रो ज्ञानी गुडी लोक मानक पाखे पहुंचवा दरकार ताहा कोठी ना कोठी लॉ स्टूडेंट मानक पाखे पहुंचवा दरकार ताहा कोठी ना कोठी जनरल पब्लिक पाखे पहुंचवा दरकार ताहा कोठी ना कोठी बस्ती बासिंदा पाखे पहुंचवा दरकार ताहा कोठी ना कोठी चाषी गरीब आदिवासी मुलिया घरे घरे पहुंचवा दरकार सर्वशेष मु कहबी ए जो वीडियो गुडी को देशर कॉमन मैन अर्थात जो माने निर्वाचन रे भोट दउचंती समस्त घरे पहुंचवा दरकार युव समाज मध्य जानिबा दरकार पुरुषटी को भली भाबरे मेंटल माने कंडीशन रे समाज रे बंचुची आमे आम पाखु जेते बहुत सबुदिन बहुत भेराइटीज लोक आसंती किंतु समस्त आमे वीडियो प्रस्तुत करि परना काहेकि ना जो लोकटी को आमे सबले कहू जे तुमार जो भली भाबरे गोटे पोस्टमार्टम करा जाय गोटे पोस्टमार्टम जे जनरल कोन हुए जो लोकर पोस्टमार्टम माने डेड बॉडीटा किछि लोक को जाय जे से मेडिकल रे तार पाठ पढिया पई रखा जाऊ जो लोक माने एग्री हेले से मानकर मेडिकल रे रखा गला जो माने डिसएग्री हेले तांकर डिस्पोज अप कर दिया गला ठीक सही भाई भाबरे जदि आपण कहिबे आम पाखु जो प्रतिदिन विभिन्न प्रकार भेराइटी रो लोक आसंती भेराइटी रो केसेस आसे समस्तंकर वीडियो हम प्रस्तुत कर परिबु नाही काहेकि ना जो लोकटी को हम एग्री करैबु जे आपणकर कथाटा आपणकर आइडेंटिफिकेशन की लुचा जीव एवं आपण कथाटा लोकलोचन को आसिया दरकार आपण को भली भाबरे निर्यातना पाउचंती ताहा लोकलोचन को आसिया दरकार जो लोक माने राजी हेबे हमर जो हॉट सीट रे बसिया पई हमर जो हॉट सीट रे बसी से तांकर दुख को लोकलोचन को आनिया पई सेही मानकर केवल हम वीडियो प्रस्तुत करू परिशेष आज जो व्यक्ति आम पाखे पहुंचचंती से व्यक्तिंकर घर होची जदि कहबे जगतसिंहपुर जिल्ला रे किंतु तांकर आउ कोनोसी प्रकार आइडेंटिफिकेशन आमे दबु नाही तांको कवर करिक रखिछु तांको कवर करिक तांको मुह गोरेक रखिछु से जेतिक निर्यातना पाइलनी बहुत निर्यातना पाइलनी आउ तांको लोकलोचन को आनिक निर्यातना दवा को हमें चाहू नाहु अनेक समय रे जदि कहबे ए जो व्यक्ति बसिचंती 2019 मसिया रे
जड़े गोटे झील सहित प्रेम संपर्क गढ़ी उठिला जितेबाला गोटे झीटी देखिए क्या 18 वर्ष होती क्या 17 वर्ष होती क्या 16 वर्ष होती जाना बहुत काठिकर पाठ गोटे झील जितेबाला आप देखिए गोटे गोटे झील अच्छा से ग्रोथ था से 15 वर्ष 14 वर्ष झील मैंने बहुत बड़ देखा जाती से भाव में जहाँ भी हो उक्त व्यक्ति जड़े गोटे झील सहित प्रेम संपर्क गढ़ी उठिला प्रेम आम भी शुणा आम आग प्रथम जानी दिखाते प्रेम संपर्क गढ़ी उठिला केते मसीह आप सहित से झील देखा 2018 मसीह जदि कहे उक्त झील सहित प्रेम संपर्क गढ़ी उठिला यापर से अनेक सब पुओ झील जाऊँ होटेल से होटेल को जाते आपण कौन कले होटेल को जाते होटेल गला पुलिस कहीं रेड कला पुलिस सेटा हमर इलिजिबल नथला ओयर तो सेति भाई पुलिस रेड करथला तो गोटे होटेल को से माने जाइथिले 2000 केते मसिया रे 19 मसिया 2018 मसिया से माने प्रेम कले 2019 मसिया रे जगतसिंहपुर एक होटेल रे उक्त झियंक सहित एही युवक गेस्ट हाउस रे से नाटा ना आपण कहंतु नाही कोन प्रकार भाव रे आमे सेटा को सीक्रेट मेंटेन करूछु काहे कि ना लोकन को आइडेंटिफाई आमे करिया को चाहू ना हूं उक्त गेस्ट हाउस रे पुलिस रेड करथिला जो रेड समय उक्त युवक धरा एवं जो युवक जनक मतलब जेल को जीवा पड़ा कहीं ना से ही समय उक्त झीटी नाबालिका थिला एवं अच्छा जिते पिला से रेड रे धरा हेले अच्छा समस्त जेल सब पुओ माने जेल को जाइथिले ना नहीं ना किछिटा बाहर पळैथिले छाडी कि सिटी ओ दौड़ी के किछि पळैले दौड़ी के किछि पळैथिले आ जो माने रही गले तापन माने केते जण जेल को जाइथिले से दिन 7 जण जेल को मध्य जाइथिले एवं जेल केते दिन रहिले बापा आपण 15 दिन से जेल रो काला कोठरी भितर रहिले तांकर एकमात्र दोष थिला से जण को प्रेम करथिले एवं ता सहित एक होटेल रे थिले एवं सबुठार बड़ कष्ट कथा हला दुख कथा हला यही व्यक्ति जानि नथिले जे से झियर बयस 18 वर्ष होई नाही बोली सेटा होची सबुठ बड़ भूल जो भूल पाई तांको 15 दिन काल जेल रे रहिया को पड़ला जेल रु जतेबे से फेरिले जो समय जेल से फेरिले फेरिया पर जना पड़ला जे तांको घर लोक एग्री हेले आंकर घर लोक मध्य एग्री हेले पर मुहूर्त रे आपण मैरिज रजिस्ट्रेशन केबे कले केते मसिया रे पंचायत रे हम घर लोक राज्य हो नथिले हां तापरे तांको घर लोक आसी मते बुझा सुझा करी से जियो सुसाइड करे बसला हां तापरे तापरे मु मैरिज पे हम घर मु घर कथा लोक कथा न सुनी कि मैरिज पे राजी हेली माने पंचायत रे आपण जेहेतु जेल पळेले आपण घर लोक राजी नथिले पंचायत रे तांको घर लोक रिक्वेस्ट आपण कले एवं आपण एग्री हेले हां मो घर कथा न हलो जेहेतु झियटी मो पई समाज रे बदनाम होउची मो आ से मैरिज करि परिबो कि नाही जो कारण रो आपण एग्री होगले ताकू बाहा ए तो कथा हां ए तेनु वर्तमान उक्त युवक विवाह पई एग्री कले एवं आ गोटे कथा होउची मैरिज रजिस्ट्रेशन मध्ये कले ना कोन रेस्टी मैरिज कले सब रेस्ट ऑफिस रे सब रेस्टोरेंट को पाखे रेस्टी मैरिज कले मु एठी रेस्ट मैरिज रो तार डॉक्यूमेंट भी मो पाखे अछि जदियो मु संपूर्ण आपन को देखै भी नाही किंतु खाली के दूर देखंतु एटा होछि से जो रेस्टी मैरिज रो डॉक्यूमेंट अच्छा डॉक्यूमेंट मैरिज रजिस्ट्रेशन हे गला पर उक्त से झियोटी जाई तांको घर से रहिला हां तांको घर रे तांको घर आपण एकाथरे जेते रेस्टी मैरिज कले आपण बाहा सांग होई के रहिलेनी सांग होई रहितल के दिन केते दिन रहितले से 4-5 वर्ष पाखा पाखी रहिछु सांग होई कि हां हम मु बाहर रहे से हम सबले जिबा आसिया लागि रहे हां किंतु से कहले जे तांको बड़ झियो न बाहा होबे सान झियो करिवे नै ओ माने ओ बुझी गली जेहेतु से तांकर बड़ झियोटी बाहा ही नथिला सेही कारणरु से माने कहले जेहेतु बड़ झियोटी बाहा ही हम सान झियो के बहु करी माने बाहा घर करि परिबो नाही परमुहूर्त तापर कोन हला तापरे खेलिले आज ए वर्ष करिया आर वर्ष करिया पैसा मटरु नै चलले केते टका खंडे आपण 8 रु 10 लाख पाखा बाकी से नै सारछन 8 रु 10 लाख पर्यंत नै जाइछन आपण कोन काम करछन मोर धूपकाठी फैक्ट्री आज्ञा धूपकाठी आपण फैक्ट्री करछन सेठु जा रोजगार करंती आ त कैश रे देले ना कैश रे सिन मु जो व्यापारी माने मोर कैश रे सब बळे व्यापार ना अकाउंट रे मु एतटा रखे नै हां सब कैश रे मु देई चल से कोन सब बहाना करके आपण गुटे पैसा नियंती झियर दरकार अछि से मो घरु मध्य पैसा पाई आछन तार वीडियो मध्य मु रखी छी बुझी पैसा मागी चंदी फोन करी करी 20000 दे 10000 दे मु तार रेकॉर्डिंग मध्य अछि मोर आरो फोन रे मु आनिनी आपण परमुत्र देवी से भी मागी चंदी मु रखी छी सब बळे आसंदी पैसा दिया झियर दरकार अछि हम झियर बाहर आज हमर इन सब विभिन्न बहाना देखै पैसा नै जाई जंती अच्छा आपण 8-10 लाख टंका देई साला आपण तो माने मोस्ट प्रोबब्ली आपण बर्बाद वर्तन है सारी बर्बाद हो जाई
ଆଉ ଆଉ ଝିଅ ଜାଣି ନାହିଁ କିଛି, ଝିଅ ଏତେଟା ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ଝିଅର ବାପା ବଡ ବାପା ଏମାନେ ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଠୁ ଭଳି ମାନେ କଷ୍ଟ, ଆଠୁ ଭଳି ପରିତାପର ବିଷୟ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାନା କରି ଆଢୁଆଳ କରି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନମୁନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆଡମିଟ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ କଥା ଜାଣିନାହିଁ ଯେ 8 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମୋତେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଏଇଭଳି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଢୁଆଳ କରି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପଇସା ମନି ଏକ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁଠି ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପଇସା ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାଘକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଛେଳିଟାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛେଳିଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ହେଲେ ବାଘଟା ଆସିକି ତାକୁ ଧରା ପଡ଼ିବ ଜନ୍ତାରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଯେତେବେଳେ ମନି ଏକ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରୁଷଠୁ ଯେତେବେଳେ ମନି ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମହିଳାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାଟି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ତାକୁ ରଖି ତାଙ୍କଠୁ 8 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ସେ ହଡପ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ କହିବି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯାହା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ଆସୁ, ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିସାରିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ମାନେ କେବଳ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପାଠ ପଢିବା, ଝିଅ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ? ମୋ ବୟସ ଆଜ୍ଞା 30 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ଧୂପକାଠି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ? ମାସକୁ 80-90 ହଜାର ହୁଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେକ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁରେ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କେତେ ପଇସା ଖଣ୍ଡେ ମାସକୁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ମିନିମମ୍ 50 ରୁ ଏଭବ ଆସୁଛି। ହଁ, ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଣେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲୋକ ଏବଂ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ତରଫରୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ପୁରୁଷର ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପଥର ତଳେ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ପୁରୁଷର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଉକ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ମୋ କଥା ମାନି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଝିଅକୁ ଦେଖେଇକିରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଏଠି ସିନା ଏବେ ଠକି ଦେଇକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବି ନଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ନହେଲେ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜଣେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଓକିଲ ଜଣେ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିର ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୟାର ହେବୁ, ଭଲ ଓକିଲଟିଏ ହେବୁ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବୁ, ସାମାଜିକ କାମରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେବୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି କୋଉଠି ଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ଏଠି ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ରହିବା ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୟାର ହେବେ, ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାରି ରିସ୍କ ପାଠ। ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଓକିଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିର ଶତ୍ରୁ, ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ହାରିଯିବେ ଏଇ ଲୋକଟାର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଲୟାର ଗୋଟେ ମାନେ ଲ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ କୋର୍ଟର ଯେ ଅଫିସର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଲୟାର ସବୁବେଳେ ଲୟାଲ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନରେ ଆମେ ଅଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରଫେସନ୍। ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରଫେସନରେ ଏବଂ ଚାର୍ମିଂ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଫେସନରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମୁଁ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ପୁଣି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ
এইଭଳି ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଜର୍ଜରିତ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ମରମ କଥା, ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ହୃଦୟର କଥା, ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ହୃଦୟ ବିଦାରକର ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା ପାଇପାରେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇପାରେ, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇପାରେ, କୋଉଭଳି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ପାଇପାରେ, ସେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର ହେବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।